So lokatan niyo man jay Bible yu jay Ephesians 1. Okay. Basahin ko lang din may isang verse ijay. Ephesians 1 verse 7. Yeah. So Ephesians 1 verse 7. Kuna na ijay. So kakaitan, I will read. So kuna na dito yung ESV. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Kaharap kayo. Ako, agyaman kami. Iti dito yung agsapa. Nawaya kami man apo. Mga sukimat ka dito yung sasahuyo. At Holy Spirit ka man apo ti makipyang. Iti kong lamay sa lukatan iti panunod, puso. Dapagsaada na dito nga sasahuyo apo Diyos. May papan apo. Iti pan nakasubot ni nakasanan na kayo babayin kini Kristo. Kitulungan na kami apo. Dagito nga sasahuyo, kito sa mga patutker, mga assure kanyami, no, sino kami apo Diyos, iti sangwanan nyo. Sino kami apo Diyos na napili yung apo Diyos nga anak, babayin kini apo mi nga Hesus Kristo. Kasi kaya apo iti madayaw, kasadalan na dagito nasasahuyo apo. At iti kararagmi, tinagan Jesus. Amen. Okay? So, iti team na dito, adalan tayo man na Pauluan, iti ko na nga God's sovereign grace in redemption. Okay? So, ulit God's sovereign grace in redemption. Okay. Kanayon nga pagkabaga ti pastor tayo, ti word nga sovereign. At dati, ti mamalpalatpatan tayo ni mga tayo ko na ni pastor, nung mabasa iti Biblia, di ko na nga sovereign. Makuna na nga sovereign kakabsat, kit iso dayto iti autoridad ni Apo nga mga maton ti amin nga pinagswana, kit may satayo kadagitoy. So amin nga pagayatan na kit matungpad, datati may isa nga panay pakita ti kinasoberano ni Apo Dios. Even events iti lubong, kit control na amin, datati sovereign nga kurana na. So, awan ti mailiming kanya na nga mangyari. So, di grasya mo't, di grace mo't, di kung kuna na, i-explain na kanya tayo, di grasya mo't, kita ito kay may sangabanag nga hantayo pulos nga maikari kit naawat tayo. Dito di kuna na nga grasya. Nya, kasi lang kung madyapan na ibalot, yung nakaramit idakas, kit may ibalot, kit biglang at dati may isang ako na nga siyakon, timang aklon, iti basol na, ta waya-wayaan nyo. Awan ti pulos nga, imbayad na, kalaksid no binayadan na diya mapantay. Yung dito grasya, kit han nga pulos nga may kari, kit naawat tayo, dito ti grasya. Okay? Kaya dito redemption, nga kunana dito yung kakapsat, no redeem, nga kunana kitpan nakasubot. Okay? No redeem. No kuma agbuy-buya tayo kakapsat iti movie, kit na dadi isukat na, alaan dadi ransom, ya. Isublimi ni Rap-Rap, no ikanda kami iti 10 million. So, dahil iti ransom, at iti misukat, ijay. So, dahil dito ko na i-redeem, subutin na yun. No minsan ti may nga banag na subutin kit na patag. Tama na pangkagis apan tayo nga agi salda kit na napatag di may sa banag di ba subutin tayo. Yeah. So dayta iti kay nasawon dagiti nga terminolohiya kakabsat. No makita tayo no anya dayto ko na nga God's sovereign grace in redemption or redemption, God's sovereign grace. Okay. So dito nga binasa tayo kakabsat on Ephesians 1:7. Okay? Pantay man binsa-binsahin dito nga words nga no susab dito then may papan kakabsat dito iti pan nakasubot tayo babayin kinapo tayo ng Hesus Kristo. Ano iti pagbagana dito? Alright? So ada ba iti biag tayo nga pinanunod tayo no
kabalor iti panakaisalakan tayo kanya Apo Diyos. Dapat iti biyag tayo, iti point iti biyag tayo at pinanunong tayo ng kasanuti kabalor, winong kakos iti panangisalakan ni Apo Diyos kanya tayo. Okay. So, iti tao, adade ko na nga talagang it cost the life na tapno isakripisyo na. That ijay mo panangisalakan tayo, ijay salvation tayo nga tamo. Have you ever think how costly to God ang isalakan na tayo? You know, wala lang. Nagyaman na ating isalakan na. So, kakabsat kitaan tayo no kasano iti kasano katagsun iti dayto nga inarabin na Apo Jesus kanya ni Apo Dios ang panangisalakan o panag-redeem na tayo iti dayto nga passage ni tayo adalin data. Okay? So, iti dayto nga adal tayo kita makita tayo iti role ni Apo Dios ti panangisalakan tayo, pangisalakan na kanya tayo. Okay? And dagiti historical covenant, okay, nga may papad iti panakaisalakan ti tao nga kaskada tayo. Kundi particular nga panangisalakan, no, particular redemption nga kunana dagiti iti panakasubot dagiti na iti particular redemption kunana dito iti sino dagiti nasubot ken tukuyin tayo pay dagiti aso magmamano nga doctrine of grace and the fullness of grace in Christ. So, dagiti kasla sub-topic tayo na iti dayto nga adalin tayo on Ephesians 1:7. So, no kita iti JNT binasa tayo. Kuna na the first line na day, in Him. In Him. Sino di tuktukoy nakakabsat in Him, we have redemption. So, ni Apo Dios. Alright? So, the word in Him kakabsat. Kat ipakpakita na dito yung pan nakaisalakan tayo kit nang nag-start kini Apo Dios, kin ag-end kini Apo Dios. Hanga dato iti pag-startan ti panangisalakan. Okay? So, our salvation begins and ends with God. Kita ito man di John 6:44. John 6:44. Kita ini di John 6:44. Kunana di ESV manan. Kunana dito no one comes to me. Kunan ni Jesus tagsasaw dito no one come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last day. So, kunan ni Jesus Christ ito, okay, awan kanuti umasidig kanya na, nuhan nga is-send or ibawon idraw ni Apo Dios, the Father. Okay? Alright, so ito nga makita nga ipagrugyan na di jaykit ni Apo Dios. Okay, He will draw men to Jesus Christ. Hanga de convincing power ti may sa pastor, ti mangguyugoy ti tao tapno masidig kini Kristo. Na mismo nga ni Apo Dios, kunana dito ni Jesus Christ to pwede agsasaw dito amang isalakan, no one comes to me unless the Father who sent me draws him. Yung hantay yung siko nato yung hantay mat nga pukawon, i-deny tayo aramitin tayo. Yung kita hantay ito yung haan nga gapu iti kinalaing ti pastor, hanga kinalaing ti preacher, hanga di kina-stricto ti conformity ta, nga isu iti manggunugo iti tao tapno masidig kini Kristo. Dayjay iti may nga kinapudno dito kasi kunana dito Anya pwede kunana dito ni Titus 3
verse 5 to 7. Tignan niyo man din Titus 3, verse 5 to 7. Titus 3, verse 5 to 7. Mga suportamat lang nga ni Apo Dios iti role ni Apo Dios ditoy ket suna iti mangyasitig. So isuna lang ti mangisalakan. Mangyasitig ti is the suna lang ti Dios nga mang yasdig kini ti tao kini Apo Dios. Kunana dito ini hangada tayo. Titus 3, 5 to 7 kunana dito He saved us. Kita niyo the word dita. He saved us. Ket past tense. Kita naman past tense pa di Bible yun. Oh, past tense dita. Instalakan da tayo. Okay? Haan nga ga po iti inaramid tayo nga kinalinteg. Diba? Not because of works done by us in righteousness. But, kunana, according to His mercy. According to the asing nga po Diyos, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, okay, whom He poured out on us richly through what? Through our Lord Jesus Christ, our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Naglawag kakabsat, okay, nahaan nga kapu iti inaramid tayo nga maisalakan nga isu ti merit yun nga maisalakan ti tao. Okay, so nga kunana in Him we have redemption. Kapu kinapon sa da iti redemption tayo. Right? So so dayta di kung kunana ni pastor dayta di word nga kunana nga monergism. Monergism kaya nasa monergism ti panakaisalakan kit trabaho ni Apo Diyos laeng. Okay? Only God's work alone save, and we contribute nothing to our salvation. Na malaw kakapsat ti diyan niya ni Apo Diyos iti kintrabaho ti panakaisalakan tayo. Adi di word nga mas usar mo ka ni pastor nga monergism. Iti kabaliktaran na dayta nga iso dayto di nagakapuan tayo idi. Day kunana nga synergism. Dahil synergism at katandem tayo ni Kristo ti panakaisalakan. Nya. So may salakan ka no adda iti aramidem. Okay. So ato sa ti kuna nga nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang gawa. Okay. So, dati ka kasi nga, nasa tao ang gawa, hindi pa nakaisalakan kakapsat sa bali. Kanya, kasi tayo nga kaya, kas amu tayo, ngay suro-suro kanya tayo nga, natay tayo nga, na spiritual. Okay? We cannot. Alright? So, ni Apo, dati kuna nga monergism, ni Apo Diyos laing iti kintrabaho. Nuhang ko nga pinatikit, apay masalakan na. Diba? So, at trabaho, kasak ni namati hang isuna. Mayati ko na naman hindi Philippians 2:13. Anati ko na Philippians 2:13. Kunana, for it is God who works in you both will and to work. So, no apay nga nag-respond ka, nga namati iti ayab ti panakaisalakan kini Kristo, kapumatlaan kini Apo Dios. Anya, alalayo. Okay? Kapumatlaan kini Apo Dios. So, kuna ni may nga ikot nga nagapukin ni R.C. Sproul kunana ni R.C. Sproul kunana di kastoy. If God only made salvation possible, we would all perish. He must accomplish it entirely. So no kanu kunana di tikat nga sa unday to no iti tao kit adan iti kababalin nga mangisalakan kit hantay pulos nga ay agperis tayo yun no awan ti panakaisalakan tayo apay gaputi kinapud no nga datayo ket hantayo nga may salakan gaputa tayo ket
We are dead in sin. Yeah. Tatayo kit for all have sinned, di ba? Yeah. For all have sinned. Ada di Bible data. Ito na di Bible data. Romans, dagitag tutubo. Nato di for all have sinned. Youth, Romans 3:23. For the wages is what? Okay. So amin tayo kit managbasol. Sunghan tayo kaya. Hingga po iti asin na po Diyos kit may salakan tayo kit agrespan tayo kini Apo Diyos. So ano ni Apo Diyos kit itid na ti panakaisalakan kanya tayo han tayo nga kaya. Okay? So iti kas binasa tayo iti Titus tatay. Okay? Ni Apo Diyos ti nang-initiate, nangirugi ken manang kumpleto iti panakaisalakan tayo. So in Him, in God, we have redemption. Not from ourselves. Not from our own merit. Because kunana di Hebrews 3:11, no one understand. No one seeks God. Diba? No one seeks God. Tayo, di nature tayo manang maisalakan. Nagpanunod tayo lata, at dalat tayo di, ayan iti fallen nature tayo. Mag-decide tayo lata, at dayan iti, at dalat tayo iti makinaigan na iti fallen nature tayo. Mahantay mo ko na total nga dakes tayo. Because kas ko na ni Pastor tayo di, we are na-create tayo lata nga nagapukin ni Apo Diyos. So, dadagay patay pathan nga diya ti mangsalakan because we are still sinner. Okay? So diya kakabsat so the first one that nga discuss ko dito ikit dayta di kunanda nga God's monergistic role in our salvation. So ni God lang ni Apo Diyos iti nang draw kanya tayo tapno agrespan tayo di panakaisalakan iti kini babayin kinapo tayo nga Hesus Kristo. So that is number 1. Okay, so di ko na in Him we have redemption. Iti text tayo. Alright? So, si sumarang nung kakapsat, kit dito man kuna na dito it is the historical covenant of redemption. Iti panakaisalakan ti tao kithan kaskunan ni Steve Lawson kunan dito ti panakaisalakan kano kit is not a reaction of man's fall because it was God's eternal purpose unfolding time. So iti panakaisalakan kit hanga kaslakas toy. Uy, nagbasol na dan kiniba. Masapol nga kapanuntoy tayo salakan tayo. Okay? So, hindi pa lang punganay. So, iso discuss ko tayo sa mga punto tayo. Okay? That there in history, no, ada iti covenant of redemption nga nangyari. So, dahil ko na nga covenant of redemption or the theology of the covenant of redemption. Pananay dyan di Latin na nga pactum salutis. Si Pastor dyan, pactum salutis. Pananay nga pactum salutis nga Latino, dahil di ko na nga covenant iti panakaisalakan. Kaya nasaon iti punganay ket na design dayta nga salvation tayo. So, itan tayo man dayto anya dayta nga patpatin tayo iti covenant theology. Di ko na nga pactum salutis. So dayto kuna na to yung historical covenant of redemption ket i-highlight na dito yung kakabsat iti God's eternal plan iti patang kaisalakan before the creation. Kas makita tayo, basahin tayo mananay. Basahin tayo di Ephesians 1:4. Basahin tayo di Ephesians 1:4. Nyati ko na dita. Okay. Ephesians 1:4.
even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. Okay? So kahit nasaon, okay? So, pinili na or isalakan na dagiti datayong insalakan ni Kristo, insalakan na pinili na pala idi bago maaramid iti amin nga naaramid. Nya. Before in the beginning. Nya. Ket adadyain na plano ti panakaisalakan dito. Even before before the foundation of the world. Alright? Kin ijay Timothy 1:9. Kita tayo, Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. 2 Timothy 1:9. He who saved us and called us to a holy calling. Tama ba ito? Holy calling. Not because of our work. Tama ba yan? 2 Timothy. Okay. Who saved us and called us to a holy calling. Okay. Datayo diya ipagpagana. Not because of our work, but because what? Because of His own purpose and grace. Ito yung word na dyan. Because of His purpose, He called us, not because He seen goodness in us, but because of His purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Okay? Which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Bago iti punganay. Yan. Bago nga naramit ti amin. So, no, kitkitaan tayo ito dito tiket ng ibaga dito. So, ni Apo Diyos, kasi first discuss ko tatay, iso tinagpili. Right? Na. Right? So, ni Apo Diyos, dito iti mang papapigsa iti Trinitarian role da iti panakaisalakan ti tao, iti Trinity. Amutay man iti Trinity kakabsat na. Dahil panagmaymaysa iti Ama, iti Anak, iti Espiritu Santo iti panakaisalakan iti tao. So nukit-kitaan tayo dito iti covenant of redemption, papakita na dito iti may nga nagkakadwaan na dito Okay? Collaborative nga pa nagtrabaho na dito iti panakaisalakan ti tao. Okay? So ni Apo Diyos, kas makita tayo ito so ni Father, ket nagpili iti tao to save. Ket intid na daytoy iti anak. Kas nakita ito John 6:37. Nati ko na John 6:37. John 6:37 kunana na makita dita kunana all that God the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. So kakabsat sino dyan ang itid? All all that the Father gives me will come to me. So, di ko na nga irresistible hanga malapdan. Tanuitid na. Nung mamati dahil ta. Okay? Alright. So, hanga malapdan data, adalan tayo dyan the doctrine of grace. All that the Father will give to Jesus Christ will be saved. So, the Father chose people to save and gave to the Son. And what happened to the Son? So, kung nanamog di Son, the Son agreed to become incarnate. Mutay ni Kristo na ito. The Son, isunati, nag-incarnate. Ti kaya nasaan ti nag-incarnate? So, from the word carne.
nag-incarnate, naglasag. Alright? Ti Diyos naglasag, garod. Gaputa, daytoy iti na ipagto nga maramid. Kabsa. Alright? Masabol at matay. Right? So the Son agreed to become incarnate, to live a sinless life, die on the cross for the sin of His people, and raise from the dead. Philippians 2:5-11 data. Kapsat, tanyo di Philippians 2:5-11. Ito ko na dita. Alright? So that is the role of the Son. Kita niya di may sa, the Holy Spirit kay mat. The role the Holy Spirit kakabsat, kahit nape, dagiti kita as nadalin tayo, dito nangyari kanya tayo. Kanya. The Holy Spirit, magkit ko na, the Holy Spirit agreed to apply the work of the Son to the elect, regenerating and sanctifying them. So, day tamong itikakam the Holy Spirit. After nga namati ta kini Kristo, the Espiritu Santo, no, iso iti mang regenerate kin mang sanctify katagitoy. Okay? John 17:1-2. Tantay mo ni John 17:1-2. John 17:1 and 2. Yan po na dito. About the John 17. Jesus spoke. John 17:1-2. Jesus spoke these things, and lifting up his eyes to heaven, he said, Father, the hour has come. Glorify your Son, and the Son may glorify you, even as you gave him the authority over all the flesh, that all whom you have given him may give eternal life. So that is the work of the Son niya. Okay? So the Holy Spirit agreed to apply the work of the Son to the elect. Kasi baga i-regenerate na tayo. Okay? Can isang sanctified na tayo. Right? After may salakan tayo. Right? So, kas kung natatay, han nga tinpan na kay salakan tayo kit han nga nang rugi, hindi nagbasol da Adam kini Eva nga na plano ti panakisalakan ti tao. Yeah. Okay? Hindi pa lang before the foundation of the world. Alright? So, as kunakotay, hindi yan ti already Old Testament kita nyo di Isaiah. Kita nyo di Isaiah. Nyati ko na di Isaiah 53. Napintas nga dito yung Isaiah 53. This is in the Old Testament, pakita na dito iti biyag ni Kristo, yung may salakan kadigiti ang anak na. Isaiah 53:10-12. Basahin dito Isaiah 53:10-12. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. 12. Therefore, I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many, and makes intercession for the transgressors. Kakapsat, tituktukoy na dito ikit nga po tayo nga Yeso Kristo. Okay? Hindi kailangan kit talaga nga na ipagaday nga marami.
Kit data iti nangyari. It is before time na naiplano data kalakay sa lakal tayo. Right? So data iti makita tayo nga iti panakisalakan talaga nga it's an eternal plan of God. Right? It's an eternal plan of God. So in Him, we have redemption. Okay? Through His blood and forgiveness of our trespasses. So, mapantay man di sumaruno. The word nga through His blood. Redemption through His blood. Wala na din Ephesians 1:7. So, ipapakita na dito yung kakabsat is kahit kung i-focus dito is the particular redemption through the blood of Jesus Christ. Alright? Sino dagiti ingkatay ni Kristo? Alright. So, this is an debatable duma. Natay ni Kristo to the whole world. Kung dagiti anak na naisalakan or the whole world. Hindi tayo, kitaan tayo dito eh. Basta iti patsyen tayo kakabsat kit dara ni Kristo kit na iparokpo tapno mabayadan dagiti basbasol dagiti anak ni Apo Dios. Okay? So, redemption through His blood. So, iti panakatay ni Kristo, okay, Christ's death was specific and effective for His people. Okay? So, sino dagiti tatao na? People makunana for His people. So, Christ's death was specific and effective for His people. John 10:11 kunana jay sino dagiti dagiti characteristic na dagiti kunana dito tatao na I am the good shepherd and the good shepherd lays down his life for his sheep. So, aday dagiti sheep we are dagiti ingkatay ni Apo Dios ket para kadagiti karnero na. Alright? Dagiti anak na. So, ano dagiti particular redemption nga kunana? So, kaya nasaon ni Apo Dios kit natay para kadagiti sheep. Okay? Para kadagiti elect kunana dagita na. Alright? Ensuring their salvation. Pati ensure na iti panakasalakan at diyay garot iti panakisalakan. Okay? So, kas kunana iti Matthew 1:21. Okay? Yan iti kunana iti Matthew 1:21 kunana nga He shall bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save what? His people from their sin. So there is what we call his people from their sin. Okay? Alright. So, kuna ni MacArthur dito, kuna na, Christ's blood is not a potential payment, kanong. It is a full payment for the sin of those God has chosen. Okay? Alright? So, iti dara ni Kristo, ang nga potential nga payment, but it's a full payment. Alright? It's a full payment. Iti panakisalakan tayo. Kadagi lalo na dagiti napili ni Apo Dios. Kitan tayo man iti may isang illustration kakabsat the Old Testament no nalaglagip ko dayto iti istoryan iti Sunday school. Iti Passover lamb nya nga alan dagi dara ti karnero nga ikabil dagi tiruangan ti balayda nga numay di angel of death nawan ti makita ng dara ket matay na tama matay right ino adda jay dara ket labsan na may escape da iti death kakabsat dayta iti may nga picture na dayto word the blood ni Jesus Christ nya dita ti may nga
picture na iti blood ni Jesus Christ na kunana iti Exodus. Iti Exodus yan Exodus 12:13 kunana dito, the blood shall be a sign for you in the house where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall to you to destroy you when I strike the land of Egypt. Kita'y takakapsat kit na fulfill kini Kristo kanya tayo. Okay? Kapo iti naramid ni Kristo, kapo iti daran ni Kristo na ispal tayo, iti panaka dusa, panakatay. Alright? So, kunana din ti 1 Corinthians 5:7. 1 Corinthians 5:7. 1 Corinthians 5:7. In 1 Corinthians 5:7, kunana ta. 1 Corinthians 5:7. First Corinthians 5:7 kunana dito, clean out the old leaven so that you may be new lump, just as you are in the fact unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Okay? So, dito kita remind ni Pablo nga datayo matketwag, we are ada ni Kristo, so ti Passover lamb tayo mat. Alright? Kapo di dara ni Kristo. Okay? So, kaya man tayo kapsat dito na, because awan iti daduma pa nga mangugas iti baso tayo, mang pacify iti rat ni Apolos no nga dito nga dara ni Kristo. Nung makita tayo mat iti Old Testament, di ba? Iti priest, iti basbasol dagiti tattao, di papad na idato di blood. Yeah. Iti nung managbasol pala di pa di matay. Tama. Yung Apo Diyos, isulti ko nato itatay, may nga sinless. Right? He is really the Lamb of God. May nga uray managbasol ti lubong ayan na nagkatawang tao. Yung dahito kit haan nga nagpunos nga nagbasol, napagbaligyan na ti basol, tapno maikari nga isun na ti perfect nga lamb para kanya tayo nga managbasol. Okay? So, that's through His blood. Okay? Na di text tayo, we have redemption through His blood. Right? So, hantay nga lukulukun di dara ni Kristo. Hanga tila-tila pang usaran tayo nga sa dara ni Kristo. Through the blood. Tayo mo niya kaya sa unti through the blood of Christ. Because the blood of Christ kita ipapalan na para kadagiti specific na anak ni Apo Diyos. Okay? And then, number 4, kung natin ito, the forgiveness of trespasses. Okay. So, anya magtiket na sa undi, pa na, in Him, we have redemption, napatay data, the forgiveness of our trespasses. Okay. So, dapat tayo man di forgiveness. Kasano iti extend, iti napakawan, iti baso tayo, iti dara ni Kristo. Kasano ka-extend iti napakawan iti baso tayo. Ada ba iti kaya nga pakawanin di dara ni Kristo? Di nasa nga basol tayo. Okay? So, di kunana dito yung forgiveness of trespasses. Iti po-point na dito iti complete nga panakapakawan o panakikat iti guilt tayo ti basol. Okay? Kapugarot ta, dahito nang isalakan tayo kit sinless. Okay? Kasla di illustration, datay kanang illustrate da nga
ti righteousness tayo mo itatangan ng isalakan kini Kristo, ti righteousness ni apo tayo nga Jesus. So na ti perfect nga pinati tayo, nga ikan tayo ti nangitalkanta ti biag tayo. So nung kasjay, ket masapol nga mamuan tayo nga amin nga guilt ti baso ket siwan na wayawayan tayo kabsan. Amin nga guilty baso ket na wayawayan tayo. Psalms 103:12. Anya kuna na di Psalms 103 verse 12. Kuna na dito Psalms 103 verse 12. Kuna na, as far as the east from the west, we cannot measure that east from the west. Ano? So far, He removed our transgression from us. That is the extent ti pang coverage ti pang makawan ni Kristo kapiti panakatay na iti cross iti panakaibukbok ti daram. Okay? So iti full nga redemption tayo kakabsat ket ma-include na dito iti what? Freedom tayo from sin's penalty. Yeah? Freedom tayo iti supapak ti basol. Ano iti supapak ti basol? Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ket na-exclude tayo because we are redeemed na. Right? So, full redemption includes freedom from our sin's penalty, the power of sin, kakabsat, tayo ito man. Tipot nyo nga ni salakan tayo ket sabi ko hanga napiksa o ti power na kumaday sin kanya tayo. Right? Kanya tayo day sin. Okay. So, kung ano ti ko na dyan ti Romans 8:1, memory verse tayo dito di ubing tayo. Romans 8:1. Ano ti Romans 8:1 ko na dita? There is therefore now no what? No condemnation for those who are in Christ Jesus. Right? Right? Because we are fully redeemed in Christ, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8:30. Ano ko na dito? Romans 8:30. Siya mo lang. 8:30. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Kapsat, ito ikit mga assure kanya tayo. Iti pamati tayo kini Kristo. Yan. Hanga basta-basta dito'y nangyari. Hanga basta-basta nga dati inaramid ni Kristo kanya tayo kita nadagsan. Right? No condemnation because we are really redeemed and fully in Christ. Okay? Ti pamakawan na ti basol tayo kapsat kit hanga may measure. So mabain tayo kung mga baso-basol. Amen. Right? Mabain tayo. Di lagur talaga po tayo, pinakawanda tayo. Natay di manang isalakan tayo. Okay. So we have to live with this. Ibiyag tayo dito nakasasan na anak na Apo Diyos. Right? Kuna ni Martin Luther, and I also hear that with Pastor, kuna na we are saved by faith alone, but the faith that saves never alone. Diba? Nati ka nasa undi dyan. Right? So, naisalakan tayo bapain iti pamati. Yung dapat dahil pamati tayo kit. Kaya nasaon. Adabungan na. Right? Adabungan na iti pamati tayo. Right? Never alone. Alright. So, may sanga binasa tayo tatay when we will be glorified that may sanga hope may sanga namati. Revelation 21:4
Ito no, madanong ti aldaw, ito no, ma-full tayo iti, ma-fully redeem tayo kini Kristo. Nga dagiti, anya dito nga promise for glorification nga magbaling ko mga hope and encouragement kanya tayo nga namati. Kung na di Revelation 21:4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Absent tagmet ito yung dingdingan. Right? And we are hoping for this. Right? So, pudno, nga iti panakaisalakan tayo kakabsat. Right? Iti pamakawan ni Kristo kanya tayo, awan iti patinggana. Right? It is from the east and from the west. No? So far, He does remove our transgression from us. Okay? So, napacify yung ni Apo Diyos kanya tayo. Okay? Because of the full redemption of Christ. Iti basbasol tayo. Yeah? Lastly, kung nada dito okay, according to His riches, according to the riches of His grace. So, according to the riches of His grace. So, dahil kita may relate dyan the doctrine of grace tayo. May grace na po Diyos kit what? Rich and abundant. Okay? According to His riches, according to the riches of His grace. So, iti grace ni Apo Diyos, kunana dito ikit, han nga mapatingga. Okay? And sufficient for every sinner He saved. Kunana di Romans 5:20. Romans 5:20, kunana dito now the law came in to increase the trespass, but where is sin increased, grace abounded all the more. Okay? Ito may isang medyo narigat kumawatan hindi ito na. About the grace na Apo Diyos. Alright? God's grace is infinite and so on, sufficient for every sinner He saves. At natikit na so dato now the law came in to increase the trespass, but where sin is increased, grace abounded all the more. Iti kung kunak dito yung passage kit. No, kasta garon kit habang basbaso lakit. Dumatadong iti grasya. Ayun. Yamahan kakabsat gayam. Iti kayat na nga sa onda ito yung kakabsat. Kas mamamuan tayo dagiti linlintig ni Apo Diyos. Okay? Kas makikita tayo masarsarming tayo ibagi tayo, ijay, ayan ti statute when dagiti law ni Apo Diyos. Okay? Dumakdakal ti panagkita yung aware tayo iti, basol tayo. Kanya, hamakit kita tayo ti sasaw ni Apo Diyos, dumakdakal kasi kini Christian ijay, ayan ti film. Okay? Dumaktakal dyan, habang makikita natin kasi mamamuan natin sa sauna po, dumaktakal dyan, burden na. Right? Kas dyan, ti mangyari yan dito, hindi ko na dito nga, now the law came in to increase the trespass, but where sin is increased, grace abounded all the more. So, kas dyan nga makikita tayo iti katatao tayo, kasasaad tayo ti sangwanan ti Diyos, nakita tayo ti panakisala ka ni Kristo, the more nga mabadbader tayo, the more nga agbabalit tayo nga humble, iti sangwanan ni Apo Diyos. Okay? The more nga makikita tayo nga dumakdakkel ti grasya na, makikita tayo ti grace ni Apo Diyos, iso ti dumakdakkel iti mata tayo, tamakit kita tayo di baso nga, ada kanya tayo. The more nga bumaspasit,
bakit kita tayo di command na kithan tayo nga kaya, damo nga agre-rely tayo di asin ni Apo Dios. Kanya. Damo nga makikita tayo kaya, damo nga agre-rely tayo di grace ni Apo Dios. Awan ti makaya, ang tayo nga makaya. Okay? So, talaga iti grasya ni Apo Dios kithan tayo nga iti kinabaknang. Ito yung word ni Pastor nga kanay, kinabaknang iti grasya ni Apo Dios kit talaga nga antay nga ma-measure. Okay? It is immeasurable nga kuna ni Charles Spurgeon. You cannot exaggerate the riches of God's grace. It is immeasurable. Okay, ano nga ma-measure. Okay? So, mukha ito pa nga mamamot grace na Apo Dios. Kitayin tayo dyan. May sangan o sa dyan. The prodigal son, diyan mo iti may sanga mausa-usar. The prodigal son, the unworthiness of the son nga nagsubli. May sa diyan mo. Okay. Although dito yung ni-focus dyan, usually kiti kapsat na nabati ti at the kita, but before that makita tayo ti may samat nga kina-unworthiness tayo kina Apo Dios kit talaga nga kaputi asin na kapsat kit insalakan da tayo. Okay, babayin kinapo tayo nga Yesu Kristo. Okay? So, that is how rich is the grace of God. Yeah? You cannot measure the riches of the grace of God. So, kakapsat, iti may last nga point tayo iti one verse. No? That is the last according to His riches of His grace. Alright. So, as an application, kanya tayo kakabsat. Talkan tayo ni Kristo tatak. Okay? So na lang iti mga isalakan. Alright? Mabaling kanya tayo dito. Kitaan tayo iti bagbagi tayo. I-search tayo iti bagbagi tayo. No, at tayo kini Kristo ba? Na? No, parte tayo ba nga ijayan ti panakaisalakan nga impain na po tayo ng Yesu Kristo. Okay. Alright? Awan ti dado mga mabirukan tayo nga maisalakan ti karawra tayo kundi na po tayo lang Yesu Kristo. Okay? So, kanana dyan ti Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. No, haan nga niya po tayo lang ni Yesu Kristo. Kada tayo mat nga, na tayo nga namati, okay, ragsakan tayo. Iti pa nakasecure, iti pa nakasalakan tayo. Yeah. Ragsakan tayo. Every Sunday, kumay tayo dito I-first nga, kasla mang motivate tayo kanya tayo kinasecure ti panakisalakan tayo kini Kristo. Yeah. Alright? Hanga mapukaw. Okay? Kanya pa, rejoice also in the full accomplishment of our redemption by Christ. Okay? Iti salvation tayo kini panaka-accomplish ni Kristo ti panakisalakan tayo. Alright. Nasapay, kanain ko iti puso tayo, kakapsat kit, adan iti gratitude. Ano iti Ilocano ti gratitude, agpiag tayo kumain gratitude. Kanain nga dati puso nga, nagpasalamat. Siguro kasi Alright. Nagpasalamat ko mga puso kanya tayo. Alright? Biyag nga agwo-worship lata kiniapo kapo kadigiti Kristiano. Alright? Romans 12:1. Ano nito
We have to, I appeal to you, therefore, brothers, with the mercies of God, to present our bodies as a living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Kapsat, this is a challenge to all of us. No? Magkuna nga naisalakan, salakan ni Kristo. Okay? So, in conclusion, kas kuna tayo, ipaling nakaisalakan tayo kakabsat, kit trabaho ni Kristo. Inaccomplish, babayin iti, darani, apo tayo nga Iso Kristo. Dahil tayo nga pa nakaisalakan, kit na plano in eternity past. Okay? Yan na niya kayo pa na ito. Applied personally and flowing from God's infinite graces. Okay? So, kararag tayo. Let's pray. Apo, gyaman kami. Ito yung pinapudno, sa kayo apo iti ng plano iti panakaisalakan. Si kayo apo Diyos, apo Jesus iti nang-accomplish iti panakaisalakan ni. Kinsi kayo Espiritu Santo apo. Espiritu Santo iti preserve kanyami, sanctify kanyami. Gana apo Diyos nga the fullness ng panakisalakan ni at matungpal iti ay mga Yesu Kristo. So kaya apo ti kanayan mi nga pangikararagan pati ang family mi apo nga mamamwanda pa'y kumaapo Diyos iti susuro ti panakisalakan. At mga po dagiti ang anak mo, dagiti plano mga po Diyos iti bibiyag mi itong walay sa kanya mi kitang sila apo Diyos. Pagka natin na simbahan, we pray. Patid ka rin na kami. Dagiti sasauyo apo Diyos. Ura dagiti yan anak mi. We pray God nga. Kaya apo Diyos iti palkan mi man apo Diyos iti panaka tungpal matagat iti salvation iti mga isang kararwa iti each member iti family. We pray for your grace and mercy. Kasyam na kami, kasyam suda, namin kami apo Diyos. Tapos dagiti nga ayat mo, dagiti nga planong ti panakaisalakan, mamires, kay matungpal, iti tunggal anak mo apo Diyos nga pinili. Dati ti kararag mi, tinagan Jesus. Amen.